अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर आज हमारा एक सेमिनार भी था इधर लाहौर म्यूजियम में, कायदे आज़म है नेशनल इंटीग्रेशन, जी। उनमें उनका जो रोल था। आज कायदे आज़म की बर्थडे भी है, ठीक है, उसी मुनासबत से। तो सर एक सैर हासिल गुफ्तगू तो हुई हमारी इस डिस्कशन के दौरान। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि बेसिकली अगर हम कायदे आज़म की लीडरशिप को देखें तो कायदे आज़म की लीडरशिप में जो नुमायाँ खसूसियात थीं वो कौन कौन सी थीं, और एक जो परफेक्ट लीडर है किसी कौम के लिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से ही हमारी ये आज की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने अपने व्यूज़ तो दिए, तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, और मेरी एक जो ज़ाती एक सवाल है आपसे कि कायदे आज़म की स्ट्रेटजीज़ क्या थी नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से, और हमारे जो प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो एक सेक्टेरियन डिवाइड है और जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो कायदे आज़म की लीडरशिप को देखते हुए या उनसे लेसन हासिल करते हुए हम अपनी प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर यूथ को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, उनको यूनाइट कर सकते हैं, और ये जो एक सेक्टेरियन डिवाइड है या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो काइंडली इस हवाले से थोड़ा सा ना बता दें। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े पुरमग़ज़ आपने सवालात किए हैं जो कि इस बात के मतकाज़ी हैं कि इस पर तो बड़ी तफसीली नशिस्त हो सकती है, लेकिन इस महदूद वक्त में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मैं सवालों का से मुनासिब जवाब दे सकूँ। देखिए, क़यादत का मसला एक बहुत अहमियत का हामिल है। दुनिया की तारीख़ में आप देखिए कि चाहे वो बादशाहतें थीं या जदीद दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियतों का ज़माना है सारा, तो हमेशा से जो सियासी क़यादत ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है। कौम, मुल्क और सल्तनत, इन तीनों को यकजा करने में, इनको मुत्तहिद करने में क़यादत हमेशा से एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो इसी तनाजुर में आज 25 दिसंबर है और एक बड़ा अहम मौका है। तो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म के हवाले से उनकी बहुत से मुतनव्वे ऐसे उनके एस्पेक्ट्स हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती हैं, लेकिन सबसे अहम जो उनका जो एस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ कि उनकी क़यादत की खसूसियात है। मेरी राय में इस्लामिया ने बर-ए-अज़ीम के जो आदर्श थे, जो ख्वाब थे, उनकी तकमील जो है वो यकीनन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किस्मत में लिखी हुई थी। आखिर ये क्या वजह है कि बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनकी मौजूदगी के बावजूद भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमाना ने हिंद के वो ख्वाब पूरे करने में कामयाब हो सके और एक अलहदा ममलिकत का क़याम में लाया। मेरी राय में क़यादत में सबसे अहम खसूसियत जो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है वो है इंटेग्रिटी। यानी किसी भी कायद जो है उस पर यकीन उसके फॉलोअर्स का इतना मुस्तहकम होता चला जाए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये है वो शख्स जो हमें वो मसाइल की दुनिया से निकाल कर हमारे मसीहा बनकर हकीकी मानों में हमें किसी सही मंजिल पर गामज़न करेगा और फिर उसको हासिल करने में भी कामयाब हो जाए। तो शायद दुनिया की तारीख़ में बहुत कम ऐसे लीडर गुजरे हैं कि जिन्होंने ये इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि उन्होंने जो सोचा, जैसे सोचा और फिर उसके मुताबिक फिर वो अचीव भी कर दिया। ये कारनामा उन चंद शख्सियात जो तारीख़ में गुजरी हैं, कायदे आज़म उनमें सर फहरिस्त हो सकते हैं। अब आते हैं कि उनकी कौन सी खसूसियात हैं इसकी वजह से मुसलमाना ने हिंद जो थे वो उनकी पीछे लगे और उन्होंने अपनी जान, तन, मन, धन जो है वो कुर्बान किया और एक मुमलिकत हासिल करने में कामयाब हुए। कायदे आज़म का सबसे बड़ा वस्फ़ मेरी नज़र में वो कौल और अमल के सच्चे और पक्के इंसान थे। उनके अंदर आपको अपने हमअसरों की निस्बत कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत कम नज़र आएंगे। मेरी नज़र में ये वो खसूसियत है जिसकी वजह से जो शख्स उनके साथ वाबस्ता होता चला गया, जिसने भी उनको देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो वो फिर उनका मद्दा हुए बगैर ना रह सका और उन्हें लगा कि ये शख्स जो है ये झूठ नहीं बोल सकता, ये सच बोलता है, वो दिल की बात करता है। तो दूसरी बात ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंतहाई मुखलिस लोगों में से थे। उनका इखलास जो था उसमें बनावट नहीं, बनावट का शायबा तक हमें नज़र नहीं आता। वो ना ही उन्होंने किसी किस्म की मजहबी मुनाफ़िकत का मुज़ाहरा किया, वो किसी को खुश करने के लिए उन्होंने कोई बातें नहीं कही। उन्होंने जो बात भी की, जो स्ट्रेटजी अपनाई, उसको दिलो जान से पहले तो उस पर गौर व खौज़ किया
اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچے، اور پھر انہوں نے پھر جب نتیجے پہ پہنچ گئے انہوں نے اس پر پھر ڈٹ گئے، اور ڈٹ کر انہوں نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو باقی ہمیں جتنے بھی کنٹمپریری لیڈرز ہیں اگر ان میں دیکھا جائے تو جناح واقعی اسٹینڈز اپارٹ نظر آتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ان کے مخالفین نے بھی ان کے بے شمار تعریفیں کی ہیں، مسز سروجنی نائیڈو سے لے کر آپ ایون پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کی طرف آ جائیں تو جناح کے اوصاف، حتیٰ کہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی دبے لفظوں میں یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں اپنی کتاب انڈیا اگینسٹ فریڈم میں کہ تقسیم ہند کی جو سب سے بڑا جو ذمہ دار جو ہے وہ جناح نہیں تھے، جناح نے تو آخر دم تک کوشش کی۔ تو بہرحال جناح کی ایک تو یہ وصف جو ہے ان میں بہت زیادہ تھا، ان میں بہادری بھی بہت زیادہ تھی۔ بہادری ایسی نہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کم عقلی کی بنیاد پہ دیوار سے سر پھوڑ دو، لیکن جہاں پہ اپنا موقف اس کو جمے رہنے کا موقع آیا وہ ڈٹ کے بھی انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے کسی بھی گھبراہٹ کے بغیر، کسی بھی دباؤ کے نہ آتے ہوئے انہوں نے اپنے موقف کو بڑے خوبصورت انداز میں پریزنٹ کیا۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسلم انڈیا کا مسئلہ جو ہے اور اس کا حل یہ ایک کانسٹیٹیوشنل حل ہی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جناح میں یہ ویژن تھا، انہوں نے اپنی اس صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، انہوں نے حالات اور واقعات کا بڑا ہی صحیح تجزیہ کیا، پھر اس پہ ڈٹے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی بنیاد پہ ایک اپنا ایک حل پیش کر دیا ہے۔ یہی ان کی خوبصورتی ہے، اور اس میں پھر وہ لوگوں کو قائل کر لینے کی جو صلاحیت ہے یہ ان میں ہمیں بظاہر بہت زیادہ نظر آتی ہے، شاید ان کے مخالفین میں اس طرح نہیں ہوتی۔ تو میری نظر میں یہ قائد اعظم جناح کی سب سے زیادہ جو خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر پائے۔ حالانکہ دیکھیں مسلم لیگ کے اندر بے شمار مسائل تھے، قوم بھی بٹی ہوئی تھی۔ 1936 میں جو مسلم انڈیا کی صورتحال دیکھیں اور 1947 میں دیکھیں، ایک ہمیں 180 ڈگری ایک فرق نظر آتا ہے۔ یہ جناح کا کارنامہ ہے، ان کی لیڈرشپ کا کارنامہ ہے۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ آج بھی پاکستان کو ایسے ہی مخلص اور ذہین اور حالات کا صحیح تجزیہ کرتے ہوئے پھر ایک مناسب حل پیش کرنے والا ویژنری لیڈر چاہیے، اور وہی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور اس کی ضمانت بن سکتی ہے۔ میرا یہی پیغام ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پتہ نہیں میں آپ کی بات کا صحیح جواب دے پایا یا نہیں پایا۔ جی بالکل سر، آپ کا جو تجزیہ تھا وہ بالکل سوالوں کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہا تھا۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا۔ اگین سب کو آج قائد اعظم ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور سیلیبریٹ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کی جو 2 پرنسپلز ہیں یا انہوں نے جو مورلز دیے ہیں بیسیکلی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ 3 بیسک پرنسپلز تھے جس میں آپ کا جو اتحاد ہے، یونٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکٹیرین ڈیوائڈ اور اس طرح کی جو ادر چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر پرویل کر رہی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔